Rocky! Kanta long live! Mustafa long live! BJP promoter panel no খাবে খুবই লামছগো চৈলাম ব্লকের নেতৃত্বে শিবহরি কামি 4 নম্বর ওয়ার্ডও এই 30 ফ্যামিলিজ বিজেপি নি পিওর বিজেপি নি 125 ভোটার তিনি ত্রিপুরা মথা হাপাইকা সিনি বুবাগ্রানি ইয়াগ্রমই মেন ইকাতামো দীর্ঘদিন যে বিজেপি যে সিনো কগ্র মানে যে সময় যে মার্জার এগ্রিমেন্ট মানে যে ত্রিভাগ চুক্তি মানে অমনি কোনো বংনি আবো করে আর অরনি যে বিজেপি যে লিডার থংনাই যেভাবে অরন বরং যেভাবে টর্চার খাইকা যেভাবে বরং থংকা বরক অমন নাইলিয়ে বন বাকি বরক তিনি ত্রিপুরা মথাও বুবাগ্রা ইয়াগ্রমই বরক তিনি জয়নিং খাইকা বরং जों बुबाग्रा ताई तिब्रा म थाने गइनाय जों दिनै बरं खाबाय खुबके लामसुगै जों बंनो नाहारो सिनर फाइमान जागा सिन एमएलए ताई अरनि लिडार सिन ब्लक लिडार ताई अरनि चेयरमैन जतो लिडार्स सब ताई राजीव दङ सिनि एक्स ब्लक चेयरमैन ताई बो अन्य लिडार सिनि वाइटिव लिडार्स दङ दुर्जय बरक स जों दिनै जागा बरं जों दिनै एक्सेप्ट खाइना हारका आगामी दिनो त्रिपुरा राज्य आमतले गोलागाती कन्स्टिट्युएन्सी नम्बर 1 कन्स्टिट्युएन्सी अमर त्रिपुरा राज्य सबसे बड़ जय रहे अमर नम्बर 1 कन्स्टिट्युएन्सी अंखने एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी भोट हाके 2026 अमर नम्बर 1 अंखने और बीजेपी चयलामो ताई आमतले गोलागाती 2 नং थाका बीजेपी मिलाइना